गाइस मेरे दोस्त ने कमर भांग लिया पूरा मार दिया सबके इधर खेलने के लिए दूध আমুল স্প্রে নাকি के लिए এটাতে একটু গুড় দালে দিয়ে দিচ্ছি এটা কার রে বুনু আমার দাও এটা তোর বুনু আমার দাও এটা তোর বুনু হ্যালো তোর বুনু না তোর এটা বুনু বল হ্যাঁ বুনু ফেলিস না এটা বুনু না এটা বউ করবি না বুনু করবি বুনু না বউ मैं going to wait record होते कैमरा आता है और शेयर कर दिए কিন্তু সব লোকরা মারতে আসবে মা রেকর্ড শেয়ার করিস না সেভ করে রাখছি হ্যাঁ একটু লুকিয়ে রাখো এই চাটা তো একটু দিতে পারছিস দাও होते ही ना कमला खेलती होते ना तो तो आज का मैं कमला गेम एंड अगर मैंने एक बार मारा पूरा मुझे स्टार्ट करके इस कमला गेम को खेलना पड़ेगा तब क्योंकि मूड बहुत कूल है ये खेलेंगे हम प्रैक्टिस मूड हॉरर मूड पे यार हॉरर की न्यू मूड है हॉरर मूड लिखेंगे इंट्रो की को दया मिलाएंगे এটা দিয়ে দিচ্ছি ये के 2 मिनट को लास्ट একটা চামচ দাও তো সম্পাদি বাবা এই যে দিয়েছে तो सेकंड कখন হলো তো ভিডিও চলছে তোরই তো দেখলাম যে 2 মিনিট করে আসছে সরি গাইস হাই গাইস এই গেমটা স্টার্ট হতে হতে এই ভিডিওটা বেরিয়ে যাবে আমার লাগে ততক্ষণ 3 মিনিটের লেখে দিয়ে এই গেমটা 3 মিনিটের এই গেমটা 3 মিনিট পর্যন্ত হবে এইটা এ বালি